رشاد كان على الصعيد الدولي، وكان سفارات كثيرة مدمجون بينهم السفارة التايلاندية بالمغرب، ركوب الدراجة لأجل الأب أو لأجل الملك الأب. Donc, tout d'abord, il voudrait parler sur l'événement Bike for That. Donc, il voudrait savoir comment a été venue cette idée, et surtout qu'elle a pris un niveau international, puisqu'il y avait des manifestations. Voilà. Donc, il voudrait savoir l'idée, il voudrait comprendre l'idée de cette Biking for That, donc le vélo pour papa. Alors, la première des choses, il faut dire que l'événement Bike for Dad, ou bicyclette pour papa, est une initiative spéciale, particulière du prince héritier, son Altesse royale, le prince Mahamongkut Vajiralongkorn, c'est notre prince héritier. Il était là quand, il y a une vingtaine d'années, il a pris une visite officielle lors de, sous la règne du roi Hassan II, voilà, où il a rencontré le prince héritier qui était, à l'heure actuelle, encore prince héritier, mais maintenant c'est le roi lui-même, c'est Mohamed VI. Et c'est une idée venant de notre prince héritier. Il s'est dit que la bicyclette, c'est quelque chose que tout le monde peut pratiquer. Mais, il faudrait demander à tout le monde de faire de sport, et de honorer aussi pour, le roi. Il a d'abord, organisé Bike for Mom, c'est-à-dire bicyclette pour maman, lors de l'anniversaire de Sa Majesté la Reine de Thaïlande, le 12 août dernier, où à cette époque-là, à cette période-là, il y a seulement une manifestation locale, c'est-à-dire dans le pays, mais pas encore internationale. Mais lors disons qu'après cette manifestation, c'était une réussite. Tout le monde en parlait. Et il y a la communauté thaïlandaise qui souhaite, eux aussi, d'apporter quelque chose pour honorer Sa Majesté, le roi et la reine. C'est pour ça que le prince héritier s'est dit que il faudra donc organiser un autre événement de ce genre, Bike for Dad cette fois-ci, pour commémorer la 88e anniversaire de Sa Majesté, le roi de Thaïlande, le 5 décembre. Le 5 décembre, c'est un jour, je pense, qui est tombé sur un samedi. Alors, il s'est dit qu'il faudra demander les gens d'organiser le 11 décembre. Et cette fois-ci, c'est au niveau international, avec toute la communauté thaïlandaise dans le monde entier. Alors, notre ministère nous a demandé de rassembler les gens plus que possible, non seulement pour la communauté thaïlandaise, mais aussi les Friends of Thailand, les amis de la Thaïlande. Par exemple, ici au Maroc, j'ai eu la chance, j'ai beaucoup la chance d'avoir beaucoup d'amis marocains ici au Maroc. Alors j'ai passé le mot, j'ai demandé des assistances auprès de l'association de Muay Thai, les frères Hilali. J'ai aussi demandé des soutiens de M. Younes Lalaki, notre consul honoraire, pour propager, pour diffuser l'information et inviter tous les amis thaïlandaises, bien sûr inclus la communauté thaïlandaise, de faire cet événement. Et actuellement, nous savons que le chiffre à peu près des participants dans le monde entier, inclus en Thaïlande, c'est dans les 900 000 personnes qui ont fait le Bike for Dad. Et le Bike for Dad que le prince héritier a initié, c'est non seulement pour, vous savez, pour promouvoir la bicyclette, que les gens puissent avoir, comment faire la bicyclette comme sport, comme moyen de transport, mais aussi pour honorer son père. Parce que Sa Majesté, le roi de Thaïlande, a beaucoup fait pour le peuple de la Thaïlande, dans les œuvres, de développement rural, économique aussi. Voilà, c'est à peu près l'idée. D'accord. Donc, قال لك يعني هذا النشاط، هذا ليفينمون هذا هي فكرة خاصة ديال الأمير، سي ان برانس هيريتي، يعني كيتسنى باش يكون ملك، لو برانس هيريتي ديالهم. هذه الفكرة كانت ديالو،
وقال لك هذه 20 عام كان هذا لو برانس هذا كان جا المغرب في الاول ديال الافتتاح ديال السفاره، وكان استقبلوا الملك الحسن الثاني. كان داك الساعه الملك الامير سيدي محمد كان باقي داك الساعه امير، دونك دابا هذا، ولكن هو راه مازال امير. دونك هذه كانت الفكره ديالو. قال لك هو الفكره كان دارها في واحد دارها في لو 12 اوبيت، كانت لانيفرسير ديال لا غين ديالهم ديال الملكه ديال تايلاند. وكانت الفكره قال نديروها، ولكن كانت فكره محليه في تايلاند. ومنين شاف يعني نجحات الفكره، وبان بحال قلتي هادو لا كوميونيتي تايلانديز، يعني الناس التايلانديين اللي كيعيشوا في المغرب هما كلهم بغاو حتى هما يشاركوا، بغاو حتى هما يقدموا شي حاجه للملك. قالوا حنا بغينا نشاركوا. دونك الفكره مشات من محليه الى دوليه. ووزاره الخارجيه ديالهم يعني اتصلت بجميع ديال السفراء وقالت لهم انهم ينظموا هذا النشاط هذا، ويكونوا فيه ماشي غير يعني تايلانديين ولا هذا، ما يكونوا فيهم حتى اصدقاء تايلاند، لي زامي دو تايلاند، يعني حتى هما يشاركوا في ليفينمون. دونك هذه الفكره ديالو هي ماشي هي فيها يعني كيدعم السبور اللي هو لا بيسيكلات، ولكن في نفس الوقت يعني كيعطي واحد بحال قلتي كيشرف الملك، لان الملك ديال تايلاند يعني في الشباب ديالو داكشي عطى بزاف ديال الحاجات للبلاد ديالو، يعني كان دائما اكتيف كي يعني كيخدم كيدير كاع المشاريع اللي كتعود بالفائده على الشعب ديالو. دونك هما باش يردوا له داك الجميل وداك الاعتبار بغاو يشاركوا في هاد التظاهره. وقال لك السفير هو كان عنده الحق في هاد التظاهره، وقال لك السفير هو كان عنده الحق في المغرب، منها اللي هي لا فيدراسيون ديال المواي تاي وسيونس العراقي اللي ساعدوه ويعني عمموا الفكره ما بين الشعب المغربي وما بين الجاليه التايلانديه. ولقات هاد الصاده هذه ان بزاف ديال الناس اللي هما جاو وشاركوا، يعني كانت واحد سميتو، مع العلم ان في تايلاند يعني في العالم 900 ألف واحد اللي شاركوا في يعني في جميع في العالم، الدول ديال العالم العدد ديالهم هو 900 ألف واحد اللي كان شارك. وفوالا هذه هي الفكره، يعني هي منها يعني كيشجعوا الناس على ركوب الدراجه على اعتبار ديال هادشي ديال الطقس، هادشي ديال المشاكل ديال احوال ديال هادشي ديال لونفيرونمون، ومنها كي يعني موين دو ترونسبور، ومنها كي اونوريو يعني كيردوا الاعتبار الملك ديال تايلاند لان اللي كيحبوه بزاف. Il faudra j'ajoute que c'est l'occasion où le peuple thaïlandais et les amis de Thaïlande peuvent démontrer leur amour et leur respect envers sa majesté le roi. دونك وهي كانت عاوتاني مناسبه باش ان التايلانديين او الاصدقاء ديال تايلاند كيعبروا على الحب ديالهم لهذا الملك. يعني كانت فكره واستجبوا لها الناس بزاف اكبر عدد. Parce que c'est comme chez vous en Thaïlande, nous avons 2 portraits, bien 3 portraits, le roi, la reine et le prince héritier. Parce que pour nous, leur majesté, le roi et la reine, c'est quelque chose, c'est notre cœur. Hein, nous honorer, nous les respectons et nous donnons tout notre amour pour la famille royale. C'est comme ça depuis des centaines d'années. Voilà. قال لك هما عندهم في تايلاند يعني منذ مئات السنين هما عندهم الملك ديالهم شي حاجه اللي هي في القلب. يعني فين مشيتي كتلقى 3 ديال لي بورتري ديالهم، الملك والملكه وهذاك الامير ديالهم، ولكن عندهم الملك ديالهم يعني احسن حاجه اللي هما كيبغيوها ماشي زعما غير يعني غراتويتمون، يعني شي حاجه اللي حب ماشي على شي حاجه ولا. C'est comme vous aimez sa majesté. قال لك بحال الحب ديالكم الملك ديالكم، يعني كنبغيوه هكاك، هما الحب ديالهم هو الملك ديالهم. دونك كيبغيو يديروا اي حاجه اللي تفرحوا واللي تكبر به لاجل الملك. فوالا لاجل الملك. ولهذا جات هذه المناسبه. نعم. ندوزو للسؤال الثاني. نعم. هو المحور ديال اللقاء. النشاط جاء زامن مع المناسبة ولا الذكرى الثلاثون للعلاقات المغربية التايلاندية.
30 سنة ديال العلاقات والاستمرارية، ممكن السيد السفير يتكلم لنا على هذه المسيرة هذه اللي هي مسيرة زوينة اللي كتربط العلاقات الدبلوماسية المغربية التايلاندية والعلاقات طيبة ما بين الملك ديال تايلاند وملك المملكة المغربية. Donc voilà, on va passer à la deuxième question. Donc l'événement qui a été organisé par l'ambassade, ça a été en même temps pendant comment dire, les 30e voilà, 30e relation entre le Maroc et la Thaïlande. Donc il voudrait que vous parlez de cette relation, et surtout que ça a duré 30 ans, donc il voudrait que vous parlez de cette relation. D'accord. Peut-être je suis le plus diplomate, le plus meilleur placé pour dire sur les relations entre nos deux pays, car j'étais ici il y a 20 ans en tant que premier secrétaire, et j'étais les premières équipes à ouvrir cette ambassade ici à Rabat. Durant cette période de mon premier poste ici à Rabat, c'était il y a 1995, c'est-à-dire 10 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. À cette époque-là, il faut avouer que l'un et l'autre ne connaissent pas assez bien. J'ai surtout blagué avec des amis marocains que quand j'étais là, on me prenait toujours pour Jackie Chan ou bien Bruce Lee. Et on nous prenait comme des Chinois que plutôt des Thaïlandais. Et chaque fois que je me balade dans les rues de Rabat, les gens me demandent d'où je viens. Je les disais Thaïlandais, ils croyaient surtout que je suis Taïwanais, de Taïwan. D'accord? Donc durant cette période-là, c'était assez dur pour nous et pour aussi nos confrères marocains de se faire connaître de l'un et l'autre. Alors on avait fait des événements culturels surtout pour se faire connaître de l'un et l'autre, et aussi de potentiel économique de l'un et l'autre. On avait, je me rappelle, on avait fait des événements culturels à Casablanca avec des danses culturelles, plus des séminaires sur la possibilité de promouvoir les relations commerciales entre les deux pays. Mon confrère marocain l'avait lui aussi fait ce genre de trucs, ce genre d'événements à Bangkok. Mais après les 20 ans où je suis revenu ici en tant qu'ambassadeur, je vois que les choses ont bien progressé grâce aux anciens ambassadeurs thaïlandais et marocains basés de l'un et dans l'autre pays. Je vois maintenant que les Marocains connaissent de plus en plus les Thaïlandais. Ainsi que les Marocains connaissent de plus en plus les Thaïlandais, et si les Thaïlandais reconnaissent les Marocains. Je vois pourquoi, parce que durant ces 20 ans de différence, actuellement il y a environ 10 000 Marocains qui pratiquent le Muay Thai. Auparavant c'était minime, une centaine de personnes, mais maintenant c'est 10 000. On peut trouver des restaurants thaïlandais ici au Maroc, ce qui est vraiment extraordinaire, parce qu'il y a 20 ans, on ne trouvait que 2 ou 3 restaurants chinois, même indiens, mais pas thaïlandais. Les gens sont de plus en plus intéressés à découvrir la Thaïlande par le tourisme. Tout à l'heure, j'ai eu un entretien téléphonique avec mon supérieur à Bangkok. Il m'avait dit qu'il y avait, l'année dernière, dans 2014, le chiffre du tourisme des Marocains viennent en Thaïlande varie, c'est environ 8 000 personnes. Comparé en 2013, c'est dans les 6 000 à peu près. Tandis que les Thaïlandais viennent ici, au Maroc, d'environ 1429 personnes. Comparé avec l'année 2013, c'est dans les 1200 et quelques. Donc, les gens se connaissent de plus en plus et se voient, rapprocher les deux pays. Tandis que le commerce entre les deux pays se progresse lui aussi.
Le commerce de l'année dernière est environ, c'est-à-dire la Thaïlande exporte au Maroc dans les 83 millions de dollars et le Maroc, c'est-à-dire le Maroc vend 83 millions de dollars, tandis que le Maroc vend ses produits aux Thaïlandais dans les 61 millions. Hein? Les produits qu'on a vendus aux Marocains sont surtout des voitures, et bien des spare parts des voitures, d'accord, des réfrigérateurs, des air conditionnés, hein, ainsi que des cotons. Hein. Tandis que les Thaïlandais achètent du Maroc, ce sont surtout les produits de la mer, des fruits de mer, soit gelés, soit fraîches, soit congelés. Hein. Nous importons aussi du textile, des vêtements du Maroc, ainsi que de l'acier, hein, parce que nous sommes pays industrialisés, mais nous manquons de ces matériels. Ça se voit que maintenant les gens connaissent de plus en plus, mais on se dit que les relations des 30 années ne représentent pas encore sur le montant du commerce et d'investissement. Il faudrait maintenant, je pense, convaincre les secteurs privés de se connaître de plus en plus, parce qu'il faudra utiliser, attirer l'attention du secteur privé de la position géostratégique que la Thaïlande et le Maroc occupent. Ici, le Maroc est dans un on l'appelle au Sahel, c'est ça. C'est au nord d'Afrique, d'accord. Et le Maroc a beaucoup d'accords commerciaux avec l'Union européenne, ainsi une position très forte dans les pays africains. Nous voudrons, ouvrir nos marchés dans les marchés africains. On pourrait, coopérer avec le Maroc pour que les produits thaïlandais, l'investissement ou bien la connaissance de la Thaïlande pourrait entrer dans ces marchés-là. Tandis que la Thaïlande occupe aussi une position assez forte dans le sud-est asiatique. Nous avons beaucoup de routes, ce que nous venons de dire, qu'il y a des connectivités, je ne sais pas, ce sont des connexions, infrastructures, que le Maroc pourrait utiliser pour le Thaïlande, pour être tremplin dans d'autres pays sud-est asiatiques. Voilà, c'est à peu près, grosso modo, ce que je vois dans les relations entre nos deux pays. إذا قال لك في البداية هو يعني هو الدبلوماسي، يعني بحال قلتي أكثر اللي عنده الفرصة يتكلم على العلاقات المغربية التايلاندية من أي شخص آخر. علاش؟ لأنه هو جا يعني في ليكيب الأولى اللي افتتحت السفارة المغربية، يعني هذه في 1995، يعني كان مع ليكيب الاولانيه وكان عنده البوست الاولاني ديالو كان هنا في المغرب. دونك هو مؤهل للتكلم على هذه العلاقات اكثر من شخص اخر. ومن بعد قال لك كيمشي من بعد 20 عام وكيرجع كيلقى بان العلاقات، يعني العلاقات المغربيه يعني تبدلات. وفي الوقيته ديالو كانوا بغاو يطوروا العلاقات المغربيه التايلانديه، دونك داروا انشطه ثقافيه، داروا بعد الزيارات يعني سوغ ليكونومي. دونك الانشطه الثقافيه كانوا نظموا شي حاجه في كازا، داكشي ديال يعني الرقص التايلاندي، الثقافه التايلانديه. وداروا عاوتاني دي سيمينار على هادشي ديال لو كوميرس، على الاقتصاد وعلى هذا. من بعد هو قال لك في داك الوقيته كان مشكل، يعني التايلانديين ما كيعرفوش بزاف المغاربه، والمغاربه ما كيعرفوش التايلانديين. دابا باغ اكزومبل قال لك هو ملي كيهضر مثلا مع شي مغربي كيتحاب له دائما بانه هو الشينوي، دونك كيقولوا له دائما جاكي شان. جاكي شان مش فوالا. ملي كيقولوا لهم التايلاند دائما كيسحب لهم تايلاند هي تايوان. وعاوتاني حتى ملي كنتي تا هو عاوتاني ما هو كان تا هو عاوتاني، يعني ما كانوش كيعرفوا بزاف، كانوا كيجهلوا الطرف الاخر. ولكن قال لك من بعد يعني 20 عام كيرجع كيلقى بان العلاقات يعني تطورات. هذا بفضل يعني السفراء الزملاء ديالو اللي كانوا هنا في المغرب قبل،
هنايا ولا عاوتاني السفراء اللي كانوا في تايلاند حتى هما يعني يخدموا على ان باش هاد العلاقه توصل لهذا لو نيفو هذا، يعني وهما دائما باش يعني العلاقه تطور. ولكن مع ذلك قال كتبقى يعني من بعد 30 عام كتبقى دائما داك العلاقات المغربيه التايلانديه ما كوصلاتش لذاك القمه اللي هما يعني داك المستوى اللي هما كينتظروا منا. اذا شنو مازال خصهم؟ قال لك خصك تعرف بان بحال دابا باغ اكزومبل قبل يعني المغاربه ولاو كيعرفوا اكثر لا تايلاند، يعني كتلقى مثلا دابا واحد 10000 واحد اللي كيمارسوا المواي تاي، كتلقى مثلا لي ريستورون تايلاندي كتلقاهم يعني كاينين بزاف، والاكل التايلاندي يعني شي حاجه اللي هي كتعجب بزاف المغاربه. باغ كونطخ يعني هذه واحد 20 عام يعني كتلقى واحد جوج ولا ثلاثه كتلقاهم شينويين ولا انديان، ولكن ما كتلقاش مثلا يعني طبخ تايلاندي يعني. ومع ذلك قال لك المهم عطاني هو هنا بعض الارقام. قال لك مثلا في 2014 يعني ملي كان في المكالمه ديالو مع يعني الكاتب العام ديال الوزاره عطاه بعض قال لك بحال مثلا في 2014 يعني 8000 مغربي اللي زارت تايلاند، الوغ كو في 2013 يلاه كانوا 6000. عاوتاني من لو كوتي حتى هو عاوتاني حتى ديال التايلانديين مثلا في 2014 1449 تايلاندي اللي زارت المغرب، الوغ كو في 2013 كانت غير 1200 شي حاجه. دونك هما الدول ولاو كيتقاربوا مع بعضياتهم ولاو كيتعرفوا اكثر. قال لك بحال دابا باغ اكزومبل لي زيكسبور يعني الصادرات ديال تايلاند الى المغرب، تنعطيك هاد الارقام الا بغيتيهم، كتوصل 83 مليون ديال الدولار اللي كتصدر تايلاند الى المغرب. وشنو فيها سيارات، فيها يعني لي بيس ديتاشي ديال الطوموبيلات، فيها الهادشي ديال كومون دير هادو لي اير كونديشنر، فيها المكيفات، فيها الكوطون. الصادرات الواردات ديال المغرب من تايلاند كتوصل 61 مليون ديال الدولار. وفيها يعني يعني تايلاند شنو كتستورد من المغرب خاصه يعني المواد السمك البحر، يا اما كيكون يعني مجفف ولا مثلا معلب ولا يعني في الثلج. المهم يعني العلاقات ديال المغرب وتايلاند وهذا يعني، ولكن مع ذلك مازال ما وصلتش لهذاك لو نيفو اللي هو كيطمحوا له. دونك هما شنو باغيين يديروا؟ قال لك بغاو يشجعوا القطاع الخاص باش ان يزيدوا يتعرفوا على بزاف على بعضياتو، يعني يصيفطوا لي زون دافير ماروكان يمشيو يعرفوا هنايا يعني من لي دو كوتي، يعني من طرفين بجوج. سورتو ان لا المغرب ولا تايلاند هما مؤهلين انهم علاش؟ لان بحكم الموقع الجغرافي ديالهم يعني كيشجعوهم انهم يكونوا بحال مثلا بالنسبه لتايلاند هي المغرب هو راه واحد البلاصه يمكن له يديفلوبي العلاقات ديالو مع الدول الاوروبيه الافريقيه. تايلاند عاوتاني كتمتع يعني بواحد يعني بالطرق ديالها بداكشي ان يمكن المغرب يكتشف دول اخرى اسيويه عن طريق تايلاند.